बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान नेतन्याहू तूल अल्लाह मज़ा ये कहने का कि मैं इसको नहीं मानता और मैं ईरान पर हमले जारी रखूँगा। और ये बयान आना था कि पासदारान इनकलाब पहले से तैयार थे और उन्होंने एक नई लहर जो है मिसाइल्स की वो दाग दी, जो कि शुमाली इसराइल को जिसने उड़ा कर रख दिया। बेशुमार यहूदी के हलाक और मरने की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं उनका कोई जवाब इनके पास नहीं है। अब से सिर्फ जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो चंद मिनट पहले ये स्टोरी जो है फॉल की इंटरनेशनल मीडिया पर रॉयटर्स, BBC सब पे ये स्टोरी आई कि ईरान ने नए हमलों की यानी वादा-ए हक 4 के तहत नए हमलों का आगाज़ कर दिया है। इससे पहले नेतन्याहू का बयान आया था कि मैं इन मुज़ाकरात को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक ये अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेंगे। मैं ईरान पर हमले जारी रखूँगा तो तू मामा ना रख जारी, असी जारी रखने। और ईरान ने ये कहते हुए पासदारान इनकलाब ने जो है हमला कर दिया, और उस हमले के नतीजे में अब घर घर यहूदियों के मातम हो रहा है, क्योंकि इनके पास अब वो इंटरसेप्टर्स नहीं रहे हैं। ईरान ये जानता है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स और ख़ासकर वो मिसाइल्स जो कि क्लस्टर बॉम्ब्स लेकर आते हैं उनका जवाब इनके पास नहीं है। एक मिसाइल के अंदर अगर सैकड़ों क्लस्टर मिसाइल जो निकलेंगे जो कि आग के गोले हैं, और जहाँ बरसेंगे वहाँ तबाही भी मचाएंगे और आग भी लगाएंगे और आग बुझ भी नहीं पाएगी। तो इसका जवाब किसी इंटरसेप्टर के पास नहीं होता है। दुनिया में ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है ये बैन है। नेतन्याहू ने बिल्कुल ठीक कहा। उसने कहा जी ये तो बैन है जो कि हमारे शहरी में बरसाया जा रहा है। तो जो तुमने स्कूल पर मिसाइल गिराया था टोमाहॉक, वो क्या जायज़ था? पूछना चाहिए ना आवाम को। लेकिन वहाँ का खैर मीडिया जो है वो बहुत पाबंद है, सिर्फ सरकारी मीडिया को इजाज़त है नेतन्याहू से बात करने की। वो भी पता नहीं असली है, जेली है या AI है, क्या है क्या नहीं है, ये अलग बात है, उसकी अलग से स्टोरी बनती है। लेकिन ये बात ठीक है कि दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने क्लस्टर बम्बिंग पर दस्तखत नहीं कर रखे हैं। यानी दुनिया के तमाम ममालिक इस बात पर आमादा हैं कि क्लस्टर बम्बिंग जो है इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इन 3 ममालिक में सबसे बड़ा तो अमेरिका ख़ुद है जिसने इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए थे। देखें, रशिया और चाइना ने कर दिए, अमेरिका ने नहीं किए। उसके बाद इसका पालतू बगल बच्चा इज़राइल था जिसने इस पर जो है अमल नहीं किया था। और इसी बात को लेकर ईरान ने कहा था कि अगर इज़राइल और अमेरिका क्लस्टर बम्बिंग पर जो है दस्तखत नहीं करते हैं तो ईरान भी नहीं करेगा। बिल्कुल बराबरी की सतह पर ठोक कर जवाब दिया था ईरान ने। उस वक्त जब इस माहदे पर दस्तखत के लिए उससे कहा गया तो उसने कहा आप अमेरिका और इज़राइल से दस्तखत करा लें, ईरान भी दस्तखत कर देगा। लेकिन अब क्लस्टर बमों की नई लहर जो है उसने गिरा दी, और शुमाली इसराइल में जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये बताया जा रहा है कि नई मिसाइल की लहर जो है वो ईरान ने शुरू कर दी है। और ये सब उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू ने यह बयान दिया कि वो इन अमन मुज़ाकरात को नहीं मानते। बाकर बालियोफ जो कि कालीबोफ जो स्पीकर हैं ईरान के, उनका बयान आया कि हम भी नहीं मानते इन मुज़ाकरात को, क्योंकि अगर जंग बंदी दोनों तरफ से होगी तो जंग बंदी होगी, लेकिन अगर एक तरफ से जंग बंदी की जाएगी तो इसको जंग बंदी तस्वर नहीं किया जाएगा। ये जो है ये पहले दिन से ईरान का मौक़िफ़ रहा है, और ईरान अपने मौक़िफ़ पर आज के दिन भी कायम है। और वो ये चाहता है कि अगर जंग हो तो दोनों तरफ से बंद हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ जंग बंदी हो, इज़राइल हमले करता रहे। अभी मैं स्टोरी देख रहा था द इज़राइल टाइम से, उसमें ये कहा था कि इज़राइल जो है वो यकतरफ़ा तौर पर भी जंग जारी रख सकता है। तो यकतरफ़ा तौर पर जंग जारी रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, क्योंकि ईरान भी रुक नहीं रहा है। ईरान अपने हमले जारी रखेगा। कल रात जब ये मुज़ाकरात की बात चल रही थी तो बासर आगची ने कहा था कि मैं नहीं मानता इन मुज़ाकरात को, क्योंकि अगर हमले जारी रखेंगे, ईरानी शहरियों को निशाना बनाएंगे, तो हम भी ये हमले जारी रखेंगे। और फिर उसने साबित किया कि ना सिर्फ इज़राइल बल्कि मिडल ईस्ट के भी चंद ममालिक पर मिसाइल गिराए गए हैं, और ये मिसाइल का जवाब ना अमेरिका के पास है, ना मिडल ईस्ट के किसी मुल्क के पास है, ना ही अब इज़राइल के पास है, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर्स भी तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। क्लस्टर बमों को देखकर इनके मिसाइल जो हैं बड़ी तादाद में फ़ायर होते हैं, जिनको ये रोक नहीं पाते हैं, और जहाँ जहाँ इन्होंने रोकना चाहा रोक भी लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाइफा में जो हमला हुआ है उसका सायरन भी नहीं हुआ। कल रौद में जो हमला हुआ था उसका भी सायरन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद
جو ان کا ایٹمی ڈمونا ہے، ڈمونا سائٹ پر بھی حملہ نہیں ہو سکا تھا، تو یہ سائرن نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ نہ سائرن ہو اور نہ ان کے انٹرسیپٹر جو ہیں ضائع ہوں۔ اگر شہری آبادی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پہنچتا رہے۔ یہ میرا خیال ہے اسرائیل جو ہے اپنی بچت کے چکر میں اپنے شہریوں کو مروا رہا ہے، اسی لیے اسرائیل کی عوام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے اٹھ رہی ہے، اور ان کے بیانات جو ہیں اس کو میڈیا پر روکا جا رہا ہے۔ وہ تو ایک ویڈیو آ گئی جس میں ایک اسرائیلی خاتون جو ہے وہ اسرائیلی وزیر پر برس پڑی ہاسپٹل میں کہ تم نے ہم پر یہ جنگ مسلط کی، امن کے ساتھ سب ملک بیٹھے تھے اور تم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اور بالکل ٹھیک کہا، عبرانی زبان میں بول رہی ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ الجزیرہ اور باقی چینلز نے جو ہے ضرور چلائی ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ ہمیں مروا رہے ہو۔ بات ٹھیک ہے، ایران جو ہے اس کی طاقت کا غلط اندازہ کیا، نیتن یاہو نے اس کی طاقت کا غلط اندازہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھا یہ کہ وینزویلا ہے، چند گھنٹوں کی مار ہے اور اس کے بعد رجیم چینج ہو جائے گی۔ موساد نے جو انٹیلیجنس رپورٹس دی تھیں، یہ بھی خبر اب آ گئی ہے کہ موساد نے انٹیلیجنس رپورٹ امریکہ کو دی تھی کہ بھائی آپ حملہ کرو تو عوام باہر آ جائے گی، عوام باہر آئے گی تو رجیم چینج ہو جائے گی، پھر ہم اپنے مطلب کا بندہ لا کر بٹھائیں گے جو ایران چلائے گا، ہمارے کہنے پر تیل دے گا۔ جس طرح وینزویلا میں کیا گیا، وہاں پر بھی یہی اقدام کیا گیا اور تیل بند کر دیا گیا۔ لیکن ایرانی عوام، میں نے پہلے دن اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ میرا وہ ولاگ سنیں جس میں نے عدیل کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، یہاں جب حملہ ہوگا تو ساری کی ساری ایرانی عوام جو اس وقت رجیم چینج کے چکر میں جنوری میں سڑکوں پہ ہے، یہ اپنی رجیم کے ساتھ شامل ہوگی اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو آج آپ دیکھ لیں، کوئی ایک شخص آپ کو ایرانی رجیم کے لیے باہر جو ہے نظر نہیں آ رہا۔ پرچے گرائے گئے، بیانات جاری کیے گئے، ایلن مسک کے جو ہے سسٹم کو جو ہے انوالو کیا گیا، ہیک کیے گئے موبائل، ان پر میسج کیا گیا کہ نکلو باہر، رجیم چینج کرو، تمہارا سپریم کمانڈر مارا گیا، باقی بھی مارے جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوا۔ ایران کی ایک اپنی ٹریڈیشن اور ایران کی ایک اپنی روایات ہیں جن کے لے کر وہ چل رہا ہے، اور اس کو بھی اس نے آنچ آنے نہیں دی ہے۔ نہ ان کی زبان بدلی ہے، نہ ان کا کلچر تبدیل ہوا ہے، اور نہ ان کا کلسٹر تبدیل ہوا ہے۔ کلسٹر بم جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، اور مسلسل اسرائیل پر کلسٹر بموں سے جو ہے حملے جاری ہیں۔ نئی ویو آئی تھی، میں نے کہا میں لیٹسٹ آپ کو خبر بھی دے دوں کہ چند منٹ پہلے ہی یہ خبر فال کی ہے کہ ایران نے تازہ ترین حملوں کا آغاز کر دیا ہے، جس نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ، یا میں کہا کرتا ہوں بینڈ بجا دی ہے، اور شمالی علاقہ ہے حیفا، جس کا قصبہ جو ہے اس کو مکمل طور پر کلسٹر بموں سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ نہ کرو آپ مذاکرات، نہ آپ ٹیبل پر آؤ، ایران اس کے لیے تیار ہے۔ ایران لمبی جنگ کی تیاری کیے بیٹھا ہے۔ ایران نے 25 سال اس جنگ کی تیاری کی ہے، مزید 5 سال بھی اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن دنیا شاید 5 ماہ بھی اس جنگ کو برداشت نہیں کر پائے گی اور کلیپس کر جائے گی، جس طرح GCC ممالک کی اکانومی تیزی کے ساتھ کلیپس کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔